TBS report by Tidulsak Majdimik Kusuk Majdimik Amzumugo Kokborok Bangladesh by Mashinai Hini Shamani Simino Korang Tihazakitango Hasti Grangai Wide Wido Budni Kasku by Malika Joto Motha Te NGO Rock Piaba Budni Kasku Washa Klainai Shawo Washa Klayaso Aboni Bagitebo Joliman Nukzaka Rungsungnai Motaroni Bishingo Te Rungsen Bishingo Aboni Bagino TISF Nibakti Bonding Zakmoni Chini February Shalmaribo Siganishimi Bonding Zamani Bishindo TSF Te TISF Joto Kathalai Tabu Lahar Kasu Zakitago Abo Haikero Lahar Kasuma Nukzaka Ambasam Amsayabo Ambasam Seni Asam Agontra National Highway Kasolaika TSF ni Adong Rock Ambasa Rail Station Kamibo Lahar Kasuma Nukzaka Koktuma Tunen Buskango Tipra Motani Chairman Bijoy Kumar Hrangkhawl Tamosaka Khanedi Abo tini 20 places haitoi prai 20 jaga no eki time eki samoy tabok saratri prabo abo ka samani tabok toleitong ke bigoto prai 14 বছর Kokborok roman script by পরীক্ষারি বাংলা পড়িব roman script পড়িব তিনি আচম সবরাও problems নাম কা রাজ্য সরকার अब CBSE ni bera approve riya CBSE ba all India ni se all India ni aur Tripura ni tini Kokborok ni boy roman script bera kuno aur judiciary kroi kintu bera o samosa nam kha tini borok no deprive thaina ni ba jong bigoto 55 বছর Kokborok আন্দোলন khai tini Nogendro Mater okrei kha bera student 1967 হইতে जों Kokborok খাইতে ন তিনি ওকো খানাং খালি 50 বছর কানাই দারচয় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আবো খানাং থাংনাই আর 1974 जों Kokborok da বিখাই খা রোমান স্ক্রিপ্ট বরাউরিয়া ইংলিশ মিডিয়াম মা খাই খা প্রায় 27 খান জাগাবো जों TTLIP খুলগৈ Kokborok नो जों রোমান স্ক্রিপ্ট ইংলিশ বাই মা খাই তিনি হাজার তিনি চড়াই রক ইংলিশ তিনি ভাষাও খানাওকে 50 বছর কানাই দার চয় আং থাংনাই খানা আবো তাবক রাজ্য সরকার যদি রোমান স্ক্রিপ্ট খাই বৃহত্তর আন্দোলন নাই কোনো কে তাল মানাইয়া বিগত 14 বছর ত্রিপুরা চলে ন তো কিন্তু আচম সাতাম্বকে বেড়া বক্তাই বনি পাইচং token of our grievances in 20 different places in all over the state. Students are organizing. The students' president is the convener of our committee. I remain member of the committee only. So the students have been authorized to launch all this movement all over the state. So we all support it because we want Roman script to be used for Kokborok language. Why they should deny it? They have no right to deny our mother tongue. So we are equally sharing, participating our grievances through blocking all the routes, all the important routes all over the state. In different 20 places, our blockage is going on. So we're grateful, the media, learned medias, you people know how to do it. So in your own way, very expertly, very skillfully, you have to do it so that it is attracted by the international, national and local level also. Because international level we have spoken in different forums of the world, even in the United Nations Forum in Geneva also we have spoken about the mother tongue. And the world bodies are very curious. They are happy that Kokborok is language of the state in Tripura, that we are demanding our mother tongue. World Constitution, World Court, Judicial of the world, and the Supreme Court of India, they have already given their verdict that every individual, Kokborok, we have right to speak, to use our mother tongue. So today, we are happy for all these people have come in support of the demand. So we wish the state government will take appropriate step at earliest possible so that we can lift this inconvenience of the people. We don't want to be blocked. Why we should block the road?
because we have no other option. We have to do it just to expose our grievances through democratic way. This is a kind of democracy. We don't like to give problem to the security also and to the public as well. So our own organization also, we like to achieve very peacefully. So we use the state government will take appropriate state by notification in the gazette of the state, so that they can not next time say that central CBSE had not approved this, that. So they will have to have on written agreement to them. If they want, the road should be lifted. Thank you. Hambai, Kam Karam, Jatono. তিনি 12 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2024 সারা ত্রিপুরা বন টিআইএসএফ লুয়াজি মুম্বাই তিনি 20টা ঠাইও 20টা জায়গাও সারা ত্রিপুরা বন রোড ব্লকেট অংশ আপনার রূপে চুং 47 আম্বাসা বিশেষভাবে ত্রিপুরা মথা ওয়াইটিএফ টিডব্লিউএফ টিআইএসএফ নি যে উদ্যোক্তানো চুং সাপোর্ট খেইনো চুং তিনি আম্বাসা 47 অন্তর্গত नेशनल हाईवे हादुकुलो पाराव चुंग तिनी फुंगनि सिमिनो रो गैदरिंग उंजा आबनो चुंग सानानि मुचुंग मीडियानि बिसिंगते जे रोमान स्क्रिप्ट नो दीर्घ बছর कोकबरक कोकनो रोमान स्क्रिप्ट बाय जे त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रो सुइनानि बगै गोबांमा डिमांड दंमानि आबनो हठात कि निनि त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नि जे प्रेसिडेंट ब्रह्मगनां धनंजय गान चौधरी बो आल्टू पाल्टू कोक सामान नुगै बेलायखनो सेलें माचिंचा जिनि कोकबरक कोकनो रोमान स्क्रिप्ट बाय मासुयासाक जों अ लाहारनो कासुया आन बगै अर जों 47 आम्बासा टीडब्ल्यूएफ त्रिपुरा मथा वाईटीएफ जौथोबाबे जों अर रैली माने प्रोटेस्ट खायदों रोड ब्लक खायदों जों मनो सानानि मुचुं सारा त्रिपुरानि बर'नो विशेषभाबे आनि इन्डिजिनियास बर'नो कहनानि मुचुं 14 लक्ष त्रिपुरा सारक जों थानसाख्रि गांखाय चीनी कोक तो कमाई तो नहीं तुरुक तुरुक जों कोन तो कमाई तो नहीं आन बगै चीनी कोक चीनी कल्चर चीनी आइडेंटिटी चीनी हुकुम नरकनानि बगै नो जों थान साखाय तो महाराष्ट्र लोगिरि वै चीनी मानथाय रंनो थुबनानि अब जों पार खायनो याप्रि मासेनाय अबनो आनि कोक सार मुं तंनाय दै हामबाय डिसिजन नालायका विशेषभावे जों कायलायबारि गारि नो पास खायो दै फायार सार्भिस एम्बुलेंस दै निनि बिथि जरा गारि रंनो आबरनो हंखाय जों पास खाइ रह बाकी खायसाफोरनो जों याकार गला जतनो स्टप खायतनो बजागा रोड ब्लकेट खायजाका तिनी निनी छमनु मनु गंगनगर गंटाछरा यां निनी कमलपुर आबाय के सारा त्रिपुरानो 20 टा जागा एलोकेट खायजा ओ 20 टा जागानो सारा त्रिपुरानो तिनी ब्लकेट ओंगि चलितो ini nailaha ni अपन तो हादो कला ओ जागा सिंतिनि रोडला खायजाका तामनि बागै मा खायका हमला सिंगो कयकिनो जे बुटनि धनंजय गसुदरि ब जे साक्लाय रेखा जे सिनि छात्र रंनो सिनि स्टुडेन्ट रंनो जे रोमान स्क्रिप्ट बाय परिखारि मांगला रेखा अंकाय सिं पेपार बनुखा जे एफआईआर खायनो होननाय गाबोन तैनो सारा त्रिपुराबो नाबो जत नुबाय खाबोन तैनो जों आगेले सिनि स्टुडेन्ट दक जे रोमान स्क्रिप्ट बायनो सै फैबाय के एत बसर दा ताबो तो अब हायरि जायगानि बागै सिनि स्टुडेन्ट दक नि भबिष्यत बेलाय खराब होननाय आबोन तैनो देसा बाय दाग जाग बन जत अल आबोनि गुनैनो जों बुमा बुफाङैबो जों आसुगै तंमालिया जों अ आन्दोलन मा नखका सिनि अरे तिनि कुनु पार्टी बाय सिनि कुनु करे जों जतनो ओ आन्दोलन खायनो नांनाय रायरंनि भबिष्यतनि बागै जों आबोन बागैनि तिनि मा खायका जों ओ आन्दोलन सिनि सक्सेसफुल होनयाखै जों अब लागातनो सिनि आन्दोलन चलि थानाय